Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في قناتي الفرنسية مع سارة. إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير. Je sais que ça fait un bout de temps que j'ai pas posté de vidéo, mais à la غالب j'ai d'autres obligations et franchement YouTube وخصوصا يعني القنوات التعليمية يستغرق وقت كبير في تحضير الدرس en plus في المونتاج et tout. وانا كما قلت لكم عندي d'autres obligations, عندي une famille, donc ma chaîne YouTube c'est juste une passion. هي بالنسبه لي فقط هوايه يعني باش نوصل المعلومات يعني اللي نكون نعرفها. دونك فوالا سمحوا لي على الغيبه وان شاء الله يعجبكم الفيديو تاع اليوم. اذا كان اول مره تزوروا القناه ما تنسوش تدعموني بالاشتراك وكذلك بالاعجاب بالفيديو ومشاركه الفيديو مع اصدقائكم. نبدا على بركه الله بمجموعه الكلمات اللي راح نقترحها لكم اليوم ان شاء الله. أول كلمة معنا وهي grappiller. grappiller. donc grappiller جاية من لي grappes de raisin ويعني حبات العنب أو grapes en anglais. ومعناها ramasser. ramasser أو يجمع كما نقولوا gratter plutôt اللي هو يجمع بطريقة غير شرعية. أصل الكلمة جاء من هادوك الناس اللي كانوا قبل يروحوا في لي شون يعني في المزارع ويجمعوا لو غيست تاع لي غراب دو ريزان اللي هو الشيء اللي يكون تبقى يعني عن المزارعين يجمعوه بطريقة غير شرعية ومن هنا بدت الكلمة. دونك غرابيي سي راماسي دون فاسون illicite on va dire وتستعمل خصوصا يعني بالنسبة للنقود. Exemple, نقولوا par exemple, j'essaye de grappiller un peu d'argent en travaillant en noir. J'essaye de grappiller un peu d'argent en travaillant au noir. يعني أحاول أو أجرب أني نجمع القليل من المال وذلك بالعمل الغير مصرح يعني le travail au black ولا au noir comme on dit اللي هو يكون عمل غير مصرح به وبذلك ما يكونش عرضة للضرائب يعني les taxes, les impôts etc. donc تكون de l'argent entre parenthèses de l'argent illicite. j'espère انه تكونوا فهمتوا المعنى. الكلمة الموالية se gourer. se gourer واللي معناها se tromper. se tromper يخطئ. exemple, il s'est gouré de route. il s'est gouré de route c'est-à-dire il s'est trompé de route. أخطأ الطريق ضل الطريق. نقدر نقول كذلك il s'est gouré de porte ولا il s'est gouré d'addition etc. donc les exemples ils sont multiples. يوجد أيضا معنى آخر se gourer اللي هو عنده une utilisation très courante يعني استعمال شائع في اللغة العامية واللي هو se méfier. donc se gourer c'est se méfier de quelqu'un ولا de quelque chose اللي هو توخي الحذر. donc ça peut avoir deux sens. exemple, gourre-toi de ce gars-là, il a l'air bizarre. gourre-toi de ce gars-là, il a l'air bizarre. يعني méfie-toi de ce gars-là أو توخى الحذر من هذا الشاب. un gars معناها un monsieur ولا un jeune déjà شفناها قبل في دروس العامية الفرنسية. il a l'air bizarre. il a l'air bizarre يعني شكله غريب. كذلك bizarre شفناها من قبل. الكلمة الموالية balèze. balèze اللي هي صفة أو adjectif. donc être balèze c'est être grand et fort يعني تكون ضخم وقوي البنية. exemple, il est balèze. il est balèze يعني هو ضخم وقوي بالطبع جسديا. وكذلك تستعمل dans un autre sens في le sens واحد balèze معناها واحد intelligent ولا عنده des connaissances dans un certain domaine.
donc واحد عنده معارف أو معلومات في مجال ما. donc avoir des connaissances dans un domaine en particulier. exemple, elle est balèze en maths. elle est balèze en maths معناها راهي قوية في الرياضيات كما نقولوا إنها قوية ولا إنها على دراية بالعلوم الرياضية. الكلمة الموالية template. template. les templates هما المشتريات ولا الأغراض اللي نشريوهم. نقولوا aussi faire des templates يعني faire des achats. faire des achats القيام بمشتريات. exemple, aujourd'hui j'ai fait des belles templates. aujourd'hui j'ai fait des belles templates يعني اليوم قمت بشراء أغراض جميلة ولا بمشتريات جميلة. donc des templates هما des achats كما نقولوا حنا واحد يقضي القضية peu importe يعني que ce soit des objets ولا de la nourriture ولا etc. تعتبر des templates. الكلمة الموالية أو plutôt l'expression هي depuis belle lurette. depuis belle lurette. donc c'est une expression اللي تستعمل بكثرة في الفرنسية العامية ومعناها منذ وقت طويل أو depuis longtemps, depuis un bout de temps, etc. exemple, on s'est pas vu depuis belle lurette. on s'est pas vu depuis belle lurette. يعني لم نلتقي منذ وقت طويل أو منذ مدة طويلة. donc depuis belle lurette يعني منذ وقت طويل. On continue avec les expressions. donc هاد المرة معنا l'expression تاع partir en vrille. partir en vrille. partir en vrille معناها perdre contrôle. يعني كي يخرج الأمر عن نطاقه ولا عن حده. كذلك معناها كي يتعقد الأمر ولا يزداد سوء. donc تصب كلها في نفس المعنى. يعني quand les choses se compliquent. donc on dit ça part en vrille. donc بالعامية نقولوا ça part en vrille. exemple, je n'arrive plus à le contrôler. ça part en vrille. je n'arrive plus à le contrôler. ça part en vrille. يعني ما بقيتش نقدر نتحكم فيه الأمر يخرج عن نطاقه ولا عن حده. كذلك كاينة expression أخرى وهي عندها نفس المعنى et ça s'utilise beaucoup aussi en français اللي هي partir en cacahuète. partir en cacahuète معناها أيضا perdre contrôle ولا quand les affaires se compliquent ولا prennent une mauvaise tournure كما نقولوا. exemple, je sais plus quoi faire. ça part en cacahuète entre nous. je sais plus quoi faire. ça part en cacahuète entre nous. يعني لا أعلم ماذا سأفعل بعد. الأمر يتعقد بيننا أو الأمر بيننا يزداد سوءا. donc ça part en cacahuète entre nous. الأمر بيننا يزداد سوءا. وآخر expression معنا اليوم هي ne pas être dans son assiette. ne pas être dans son assiette. ومعناها ne pas se sentir bien. ne pas se sentir bien يعني انك ما تحسش نفسك على ما يرام. الا تكون على ما يرام. donc normalement l'assiette هي الصحن. لا traduction يعني الترجمة الحرفية هي واحد ما يكونش في طبقه ولكن المعنى تاعها انك ما تكونش bien tout simplement. exemple, je ne suis pas dans mon assiette depuis ce matin. je ne suis pas dans mon assiette depuis ce matin. يعني إني لست على ما يرام منذ هذا الصباح. مانيش حاس روحي مليح يعني منذ الصباح.
فوالا هذا كان كل شيء الفيديو اليوم. جيسبر انه مجموعة العبارات يعني الكلمات وليزيكسبرسيون اللي درتهم معكم يكونوا نال اعجابكم. ما تنسوش تضغطوا على زر الاعجاب وكذلك على زر الاشتراك اذا كان اول مرة تزوروا القناة لكي تدعموني اني نعطي المزيد. نشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم، وسلام.